labi na sa President sa Governor's League, si Governor Ocampos, kapag gastos nila ilang ira sa atong mga prioridad. Sama sa airport, nagkikwento ni Governor Ocampos na kontribusyon sa CDF, na kontribusyon sa local government, na kontribusyon sa national government. Busa, tungod kay na airport ni Anghi ang daghang mga turista diri sa Misamis Occidental. Today, the Philippines is on a path to permanent economic growth and stability. We have created 7 million jobs in 7 years. We have achieved 28 consecutive quarters of economic growth. Bisan mga uban ng mga nasod, bisan ang Amerika, naka-experience of recession sa niaging, at least 2 quarters of the last 28 quarters, ang atong ekonomiya kanunay growth. In fact, our economy, which rose 7.1% in the first 3 quarters of 2007, is experiencing its fastest growth in more than a decade. Business and investor confidence is on the rise. Busa, nakaabot na diri ang aeroplano, that's private investment. The peso has appreciated more than 15% since 2006, making it one of the world's best performing currencies. Our stock market has reached historic heights. For the first time in a generation, our budget is under control. We are lowering our deficit. Who knows? Maybe Gary Teves will surprise us by saying that we had a budget balanced budget in 2007. We don't know yet. They're still doing the accounting. But definitely, we're raising unprecedented amounts of revenue. And for the first time in decades, less of our revenue is being used to service debt, and more resources are being directed towards investment in human and physical infrastructure, including education, healthcare, kaubanay kining atong mga allowances of conditional cash transfer, training, as well as new bridges, new roads, new ports. This reflects our program to consolidate the gains in new revenue by investing billions of pesos back in our country. This will in turn attract more investment and create more jobs, ultimately improving the lives of all our people. Si Governor Ocampo gimension pa ganina usa sa dagko nga parte sa atong programa ang Taytay, ang Pangil Bay Bridge, and nana ang pondo sa Pangil Bay Bridge, ang government counterpart. That's why the project was advertising from September to October last year, with the deadline for submission for pre-qualification documents to be sent by December 5. When the 9 firms signified interest, they secured pre-qualification documents. But when deadline came, only one submitted pre-qualification documents. That's Hanjin of Korea. The same company that has put $1.6 billion investment in Subic and who will put $1.9 billion investment tomorrow in Misamis Oriental. Now, why haven't they started? According to the rules, if only one submits pre-qualification and he's pre-qualified, he gets the contract and he can start. Now, because Governor Ocampos was telling me what's the red tape happening, why haven't they been given the award? So I checked with DPWH, and DPWH said that Hanjin has a problem of time constraint. They submitted their pre-qualification as
primary contractor. But they're still looking for local partners for the design and for the toll operation and maintenance. Busa, unang gabi naamitin kami ni Governor Ocampo. Unta kauban si Governor Duapro, ang Pagugala, Kali, yung Cagayan de Oro. Kauban ng Hanjin, o si Secretary Edani, bahin sa paulsan nato, mapaspasan ang pagsugod kining atong proyekto. Ako yun ang mahimo sa mga taytay o karsada aron mo menos ang gutom o aron mo pildi ang kapobrehon. Ingon sa poverty mapping that the DSWD made. Di ba? And how are these families chosen? Because DSWD made a poverty mapping. So walay politika diri. It was all scientific. And in their poverty mapping, usa sa ilang findings nga ang pagkakulang sa transportasyon ang usa sa labing importanteng rason sa pagkakapos sa mga lungsod sa Misamis Occidental. Apil na ang Lopez Haina o Bonifacio. Asa nagikan ang ato mga pamilyang pobre nga tanggawat o benepisyo karon. Busa, kasi gusto nato, dili lang na makahatag sa kwarta sa ila. We want them, di ba? You don't just give fish, you give the means to fish. So, tungod kay ang pagkakulang sa kalsada, ang findings sa DSWD, ingon ko ang drug focus, ay kinahanglan tawagon nato ang DA, Regional Director sa Cagayan de Oro sa Bunya, tagaan na ito ang farm to market roads pa ang Lopez Haina o Bonifacio. Aron, wala ba sa pagkatawas sa kapobrehon? Kaya, dili na ito hibaw na kung sa dili na ako presidente, kasi dili na ko pa tayo din programa, apang kung na ang farm to market roads, kung ang ating mga umang-umang, makabaligya sa ilang produkto o dili-tingali din na kinahanglan ang conditional tax transfer. Busa gitawag ko ang tanang ginawa o ginabanggikan sa inyong programa, sunda ang mga kondisyones sa programa. Mahimo? Okay, so daghang salamat o congratulations gihapon sa Thank you very much, Madam President. Ladies and gentlemen. Thanks again for your help. You know, it's true what we're trying to do with the province. Kasi, ang proyekto ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Bayan na sa mga proyekto sa Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Salamat po tapos. Labi na good sa Presidente, sa Gobernador, sa Pangasinan, o sa tanang mga cabinet members na din sila usap. Dihatag ang pagtagat. Labi na good sa mga problema pamilya diya sa aming lungsod sa Bonifacio. May katagaan sila o fast transfer sa mga pagtagat. Ang unahan, ang anak, magalawan para po mapay sila ang mga bata. Mayor, kanini ang mga beneficiaryo, for how many years man sila nga makadawat sa mga ayuda? Well, as mentioned by the Secretary, ang among ipirmahan na memorandum of agreement within 5 years ang ispan sa So, sa maling proseso, Mayor, 300 kada bata ang per pamilya? o 300 kada bata kada pamilya. Nandito kami ngayon, nagsusumikap sa araw-araw. Kahit ng kayod hanggang sa mabakot, makakapan ang natatanaw. Paminsan-minsan ay naglalaro, pag-ibig lang ang di ginagawang biro. Kung sa tugsuhan lang, hindi pa huli, kinabukasan ay tinatabi. Paminsan-minsan ay nabibigo, sakit sa puso ay hindi maitago. Ngunit tuloy pa rin, hindi pinapansin, ang kabuhayan ay intindihin.
eskwela